माइनिंग अफसर केन्द्रापड़ा आज्ञा कहे आप जो बसपुर घाट चलाऊँ एवं आप पुलिस फोर्स आनी जोर जबरदस्त जनक व्यक्तिगत जगह को दीपट सी आक्वार कर खुंट भांगी आप केमती कौन चल व्यवस्था करें नोटिस फोटिस किसी करना जबरदस्त चलाऊँ ऑपरेशनल ऑर्डर ऑलरेडी दिखाई सारे डिसेम्बर 2 आज्ञा लेसी जोगेंद्र बेहरा निजे चलाउछन्ते ताको किछि एई गोटे सप्ताह पाखापाखि हम ऑलरेडी चली ऑपरेशन ऑलरेडी चली 3 वर्ष है चली आउ एबे भी रनिंग चली यही सप्ताह गोटे हम पाखापाखि जड़े कई व्यक्ति निजक से कहते मो जगह बोली गवर्नमेंट रोड को माइंस जो लुणा स्वराज सोर्सटा को तार जो एप्रोच गवर्नमेंट रोड जाइए अवरोध करते विदाउट माने माने इलिगाली भाव में अवरोध करते तेणुक सरकार जो जातीय संपत्ति बालीटा मोर केमती यातायात हो पार मु मोर मैप देखिली तहसीलदार सहित माने कंटाक्ट करी से भी आसते देखापी आरआई एडिशनल तहसीलदार आसते देखापी और यहाँ गवर्नमेंट रोड अच्छी मैप रू भी स्पष्ट हो रोड अच्छी आम मापी चुकी आम एटा गवर्नमेंट रास्ता आ गवर्नमेंट रास्ता को अवरोध कहीं करें सी तांकर जो देइचंती जो खुंट पुतिले आरआई कि तहसीलदार कौन कनसेंट न नहीं कि निजे निजे से पुति देइचंती जगह से पोचन बोली कहउछन जगह जदि हैला एबे भी तांको पाखरे टाइम अच्छी आसतु तांकर एप्लिकेशन करंतु डिमार्केशन पे एप्लिकेशन करंतु तांकर डिमार्केशन पे जदि एप्लिकेशन करेंगे डिमार्केट कोठी करदेवे से देखि दियंतु से एप्लिकेशन करंतु तहसीलदार पाखरे बाली के आपण चलेबेटा बाली आमर जे लेसी अच्छे से चलेबे आमर टाइम कोन अछि बाली चले गवर्नमेंट रो ड्यूज से दे दी सारी तेणुक केमी आमर सरकार देय आसो सरकार रॉयल्टी बढ़ो से आम सचेतन अच्छु तेणुक आम केमी डिस्पाच हो पार सुचारू रूपे तेणुक आम से जोगेंद्र बेहरा भी आमर 20 तारिख दिन डायरेक्टर को पिटिशन देते गोटे ग्रीवांस जे आमर केमी सुचारू रूपे खनि चली पार से ताकू आधार करिकी आम ताकू आज एप्रोच रोड को आम तनखी करके देखिलु खोलिलु गाड़ी डिस्पाच आज टू स्टार्ट आउथर हम ऑलरेडी चली एटा ऑलरेडी चली सप्ताह पूर्व भी चली आमर जगह एटा अच्छी पर्सनल लैंड सैयद दिलशाद अली ना है तापर गवर्नमेंट रो घाट अच्छी गवर्नमेंट रो घाट अच्छी गवर्नमेंट रो नियम अच्छी घाट जार थब से बाट जार अच्छी सागर कनसल्ट करी बाट ने आम जगह पर आम घेरिक रखीचु मसे है आमर बाड़ करके रखीचु माइनिंग अफसर जबरदस्ती आसिक आज एटा भांगुंट आपण मैंने भी देखिपारे निज हाथरू आसिक भांगुंट जोटा कि आमर मुनसब कोर्ट ऑर्डर अच्छी आमर कागज पत्र जोटा रेजिस्ट्री होती कबला देचु हाईकोर्ट दी थर डिमार्केशन ऑर्डर आसी दिखाई जो मैंने कहले अफसर मैंने थाना दिखाई आरआई को दिखाई तहसिल को दिखाई समस्त को दिखाई समस्ते आसते ये निजे आसी देखिले कागज पत्र देखलु हाईकोर्ट दी दी थर डिमार्केशन ऑर्डर होती मैप सह देलापर एमाने तहसिल वाला आउ डिमार्केशन करनथिले माइनिंग ऑफिसर को कहवा अनुसार माइनिंग एटा से डिमार्केशन रे जहाँ बुझीचंती एटा आज्ञा एपर्यंत अच्छी आम लैंड पूर्व अच्छी जोटा लैंड अच्छी तापर आम लैंड पर अच्छी बालीसिरात अच्छी है जोटा कि टेंडर प्रक्रिया रे तादर भी मेंशन अच्छी जदि आपण बाली खादा नौचंती ताले आपण रास्ता जहाँ अच्छी बाट जहाँ अच्छी सागर कनसल्ट करके नेबे आरआई आसते तहसीलदार आसते समस्ते आसिकी देखिकी गले कहले देखले हाईकोर्ट ऑर्डर दीदी थर होती हाईकोर्ट ऑर्डर देखिए कहले ना आज्ञा एटा आपण जगह अच्छी आम ए किसी करूँ ना जदि आमर ये जगह करूँ एटा भांगार कहार अच्छी अधिकार आईन अनुजाई अधिकार कहार अच्छी तहसीलदार करेंगे कि आरआई आसवे कि आईन अनुजाई जो अफसर अच्छे से आसवे एटी आमर जो अच्छा माइनिंग अफसर से जबरदस्ती आसिक निज हाथरू ये भांगुंट आपको आरआई तहसीलदार को द्वारा किछि नोटिस किछि चिठी किछि हैनी जबरदस्ती आसी आम जगह ऊपर आम व्यक्तिगत जगह पर से व्यक्तिगत जगह आमर पर्सनल लैंड जबरदस्ती आसिक माइनिंग अफसर निज गुंडागिरी करूछंती एठी जबरदस्ती मते कहउछंती ना तू जदी ठिया तते गाड़ी चढ़े दउ कोन करिया चाहछंती आप कोन कहया चाहछो बर्तन सर आमर जो अछंती माइनिंग अफसर जबरदस्तिया एठी गुंडागिरी करिकी मो जगह ऊपर मो लैंड ऊपर जबरदस्ती करी मो जगह खाली करूछंती कोना मो एठी गाड़ी चलेबी किछि लोकंकठू पैसा नैछंती पैसा खाइछंती पैसा खाइकी जबरदस्ती गुंडागिरी करूछंती प्राइवेट प्लॉट को नहीं बर्तमान जो बाली उठा अभियोग अनुसार बालीटा जबरदस्ती बर्तमान उठाउछन प्लॉट रे से प्लॉट विषय कौन कह आज्ञा मु गोटे छोटिया कथा कहबी जोगेंद्र बेहरा बसपुर बालीघाट चलाउछंती एवं सी परिचालन करने आमको 2 वर्ष तलू
ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କର ସେତିକି ହିତାୟତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠି ସୋର୍ସ ଅଛି ସେଠି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ରହିଥାଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚଲାଯାଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଭଳିଆ ଫେକ୍ ପର୍ସନକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଏଇ କବଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବି। ଖାତା ନମ୍ବର 439/5 ଏ ଖାତା ନମ୍ବର ଏ 439/5 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମକୁ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ 439/5 ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଖାତା ତାଙ୍କ ଡେରାବିଶ ତହସିଲରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଖାତା ନମ୍ବର ଡେରାବିଶ ତହସିଲରେ ନାହିଁ ତାମାନେ ଏମାନେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଫର୍ଜରୀ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିକି ଜଣାଇଥିଲୁ, ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ତହସିଲ କୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ କରିଛୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଦେଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କେସ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ପିଟିସନର ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ PLI ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଡେରାବିଶ ତହସିଲଦାର ପାଖରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ଫର୍ଜରୀ କରିଛନ୍ତି ଡେରାବିଶ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପିଟିସନ୍ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 1099 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ହେଲା ନଦୀର କିସମ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ନଦୀର କିସମ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତିବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି। 439/5 ଖାତା ନମ୍ବର ଫର୍ଜରୀ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫେକ୍ କବଲା କରି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଅବରୋଧ କରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜାଗା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଫେରି ଆସୁ, ଯିଏ ଏଥର ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର 1986 ମସିହାରେ ଯଦୁନାଥ ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଗଜ ବି ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖାଇଦେବି, କୋର୍ଟ ନମ୍ବର 6442 ଏ କାଗଜରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। କେସ୍ ହେଲା ପରେ 92 ଡିସମିଲ୍ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଲିଜ୍ ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯଦୁନାଥ ଜେନା ଏବେ ଡେଥ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲିଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କେଉଁଠି ବିକାଯାଏ ସେ ନିୟମ କାନୁନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୋଧେ ମାନେ ମାଲୁମ ନାହିଁ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରି ଚଳି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମାଫିଆରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଲିଜ୍ ଜମିକି ଗୋଟେ ଫେକ୍ କବଲା କରି ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଭୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ଜମିର ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ କିସମ ହେଲା 1099 ପ୍ଲଟ୍ ନଦୀର କିସମକୁ ସ୍ଥିତିବାନ କରିଛନ୍ତି ଭୁଲ। ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 439/5 କୌଣସି ଖାତା ନମ୍ବର ନାହିଁ, ତହସିଲରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି, ତୁମେ ଆସି କେମିତି ଅବରୋଧ କରୁଛ? ତ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲା ସେଠି ଆଙ୍କର ଚେରିଂ ଲାଗିଯାଇଛି ଯେ କି ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଚଳିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ଜାଗା ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଉପରେ ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଘାଟ ରହି ସୈରାତ ଚାଲିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରାଜସ୍ୱ ଯିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଫେକ୍ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଫେକ୍ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗୋଟେ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଫେକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଯଦି ତହସିଲରେ ଖାତା ନେବ ନାହିଁ କିଭଳି ସାହସ ହେଲା, କାହା ସାହସରେ ତୁମେ ଆସି ଏଠି ଆଇଛ କୁହନ୍ତୁ? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆସିକି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବା ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ଏ ଅପରାଧ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଦେଇଛୁ। ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯିଏ ରହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ସୁରେଶ ବେଦ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି କିଛି ଲୋକ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ କରିଥିଲୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବସପୁର ବାଲିଖାଦାନ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପର୍ସନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦୁ ଜେନାର ଥିଲା। ଆମେ 2012ରେ କବଲା କରୁଛୁ କାଢୁ ନେଇଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଡ଼ାଟା ହେଇଛି।